ନୂଆ ଏକ ଗଣିତ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 3999ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 4000। ଆଜି ଆମେ 4000ରୁ 4999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 4000ରୁ 4999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 1000ଟି ଅଛି। এই 4000ରୁ 4999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ଘରେ 4 ରହିଛି। ହଜାର ଘରେ 4 ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ? 4000 ଠାରୁ 4999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ସେଇ 1 ନମ୍ବର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟା ସାରଣୀରେ ସଜାଅ। ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 4203 ଅଛି। ହଜାର ଘରେ ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ? ହଜାର ଘରେ 4, ଶତକ ଘରେ 2 ଏବଂ 10 ଘରେ 0 ଅଛି। ଏବଂ ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 4003 ଅଛି। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି 4538। ହଜାର ଘରେ 4, ଶତକ ଘରେ ଆମର କେତେ ରହିଛି? 5 ଏବଂ 10 ଘରେ 3, ଏକ ଘରେ 8। ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି 4256। ହଜାର ଘରେ ଆମର 4 ଅଛି, ଶତକ ଘରେ 2, 10 ଘରେ 5 ଏବଂ ଏକ ଘରେ 6 ରହିଛି। ଇଏ ଗଲା ଆମର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅକ୍ଷର ଲେଖ। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଅଙ୍କରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଙ୍କରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 4444। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଅଛି 4444। ଖ 4030। ଗଡ଼ି ଅଛି 4892। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଅକ୍ଷର। ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖ ଦେଇଛି। ତୃତୀୟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖ। ଅକ୍ଷରରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ତାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଯେମିତି ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଇଥିଲା 2 ନମ୍ବରରେ, ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ। ଏଠି ଅକ୍ଷରରେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା। କ ଅଛି 4800। ଖ ଅଛି 4953। ଗ ଅଛି 4050କୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା। ଇଏ 3 ନମ୍ବର ପରେ 4 ନମ୍ବର, ଆବାକସରେ ଗଲି ଗଣି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିବା। ହଜାର, ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକରେ ଆମର ଅଛି ଗଲି ଅଛି, ଗଲି ଗଣିକି ତାର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଠି 4 ନମ୍ବର, ହଜାର ଘରେ କେତୋଟି ଅଛି? 1, 2, 3, 4ଟି ଅଛି। ହଜାର ଘରେ ଆମେ 4 ଲେଖିଲେ। ଶତକ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ 0। ଏଠି 10 ଘରେ 1, 2, 3, 4, 5, 6ଟି, 6। ଏବଂ ଏକ ଘରେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ଟି। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 4068। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପାକସରେ ଅଛି, ହଜାର ଘରେ କେତୋଟି? 1, 2, 3, 4, 4 ଲେଖିଲେ। ଶତକ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି 1। 10 ଘରେ 2ଟି ଅଛି 2। ଏକ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ 0। 4120 ହେଲା। ତୃତୀୟଟି ଅଛି, ହଜାର ଘରେ କେତେ? ସେଇ 4ଟି। ହଜାର ଘରେ 4 ଲେଖିଲେ ଆମେ। ଶତକ ଘରେ ବି 4 ଅଛି 4। 10 ଘରେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଅଛି 7 ଲେଖିଲେ। ଏକ ଘରେ 1, 2, 3, 4, 5, 6ଟି ଅଛି 6 ଲେଖିବା ଆମେ। ଏକ ଘରେ କେତେ ହେବ? 4476 ସଂଖ୍ୟାଟି। ଇଏ ଗଲା ଆମର 4 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଅଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି। ଏଠି ଏକରେ ଅଛି 4608, 10, 7, 1 ଅଛି କେତେ? 4687। 4687 ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ 11 ଆଣିବା। ତାପରେ ଅଛି 4800, 6, 10, 7, 1 ଅଛି କେତେ? 67। 4867। 4867। ତାପରେ ଅଛି 4708, 10, 6, 1, 4786। 4786।
86 ये गला आमर 5 तापर अछि 6 नंबर प्रश्न आमर अछि निम्न संख्या गुड़ी करे 5 रो स्थानीय मान लिखिबा हमें एडी क रे अछि 4351 5 टी अछि हमर 10 स्थान रे अछि तार स्थानीय मान 5 10 बा 50 ख रे अछि 4415 एडी 5 टी एकक स्थान रे अछि तार स्थानीय मान हो 5 1 संख्या रे लिखले 5 हो ग रे अछि 4506 एडी एक शतक स्थान रे 5 टी अछि तार स्थानीय मान हो 500 संख्या रे लिखि देबा हम जदी 500 लिखिबा ये हमर गला हमर 6 नंबर तापरे 7 नंबर प्रश्न निम्न संख्या गुड़िकर विस्तारित रूप लेख 7 नंबर प्रश्न को विस्तारित रूप रे हम लिखिबा को अछि 4029 विस्तारित रूप रे लिखिबा 4000 जोग 0 माने 0 जो स्थान रे थले मते तार मूल्य 0 जोग 0 जोग 2 10 जोग 2 10 जे जोग 20 एडी एक घरे 9 अछि 9 1 ख 4349 हजार स्थान रे 4 अछि 4000 जोग 300 जोग 4 10 जोग 9 गो 4444 ताको हम विस्तारित रूप रे लिखिबा 4000 जोग 400 जोग 4 10 जोग 4 विस्तारित रूप रे लिखि सारले हमें तापर आसीबा में 8 नंबर प्रश्न अलगा संख्याटी को बाछि लेख एटी तार निर्देश दे जे हजार स्थान दृष्टि क नंबर रे अछि एटी 4653 हजार स्थान 4 अछि 4938 हजार स्थान 4 अछि 4235 हजार स्थान 4 अछि 3969 हजार स्थान 3 अछि तेबे अलगाटी की हबो अलगाटी हबो 3969 टी अलगा हबो तापर ख नंबर प्रश्न ख 4 एडी दे जे अलटा समान संख्या दृष्टि अलटे लिखले तार मूल्य बदलबे ना हे समान संख्या हो खर अछि 4004 को उल्टेले मध्ये 4004 हो 4444 को उल्टे लिखले भी 4044 हो 4112 4124 को उल्टे लिखले 4214 हो तेणु एडी अलगा हो 4334 भी याको उल्टेले भी 4334 हो हले अलगाटी हो 4124 टी अलगा हो तापर हमर गो नंबर प्रश्न एकक स्थान दृष्टि 3900 रे एकक स्थान रे 0 अछि 4900 रे एकक स्थान रे 0 अछि 4620 रे एकक स्थान रे 0 अछि 4005 रे एकक स्थान रे 5 अछि तेणु सब बुढी एकक स्थान रे 0 अछि किंतु 4005 रे एकक स्थान रे हमर जेहेतु 5 अछि तेणु सेठी हमर अलगा हबो पुडे 4005 टी अलगा हबो ये थिला 8 नंबर प्रश्न तापर हमें जीवा 9 नंबर प्रश्न शून्य स्थान पूरण कर निर्देश दे जी तार को अनुसार हमें पूरण करबा क अछि 4000 रु 4999 लिखिबा बेले शतक स्थान रे 0 थर 0 डैश थर लेखा हुए 4000 रु 4999 पर्यंत हमें यदि संख्या शतक स्थान रे 0 थिबा संख्या देखिबा हमें आरंभ हो 4000 रु 4099 पर्यंत 100 संख्या रे शतक स्थान रे 0 अछि तापर वर्ती समय 4000 रु 4099 पर्यंत केते संख्या अछि 4000 रु 4999 4000 रु 4099 पर्यंत शतक घरे 0 अछि तापर तो 99 पर आसी जीव हमर 100 रो 1 शतक घरे 1 रहउजी तबे
केतोटी संख्या हो 4099 रु 4000 पर्यंत वियोग जदि हम करबा 9 रु 0 गले 9 9 रु 0 गले 9 0 रु 0 गले 0 4 4 गले 0 99 जेतटी वियोग फल जोग 1 कर दो 99 जोग 1 जे समान केते 100 टी संख्या हो 100 टी संख्या 4000 रु 4999 पर्यंत 17 घरे संख्या हमर केतटी अछि 100 टी संख्यार शतक स्थान रे 0 0 अच्छी 100 थर लेखा हुए हमें जदि देखा हमें 17 घरे तापरे ख नंबर प्रश्न 4453 पर संख्यार पूर्व संख्या 4453 पर संख्या होजी 4454 4453 पर संख्या होजी 4454 पर संख्या रो पूर्व संख्या 4454 रो डैश रो पूर्व संख्या 4453 पर संख्या होजी 4454 केउ संख्या रे पूर्व संख्या होजी 4454 रो को संख्या रे पूर्व संख्या होजी 4000 हमरो केते 4455 रो पूर्व संख्या 4454 तापरे हमर गो अछि 4999 रो पूर्व संख्या डैश रो पर संख्या 4999 रो पूर्व संख्या के 4000 88 4988 4999 रो पूर्व संख्या होजी 4988 डैश रो पर 4988 टा कार पर संख्या 4988 कार पर संख्या 4987 रो 87 रो पर संख्या होजी हमरो 4988 उत्तरटी हो 4987 10 नंबर प्रश्न ठीक पाखरे ठीक चिन्ह एवं भूल पाखरे भूल चिन्ह दियो हजार घरे 4 थिबा 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 4999 ठीक अछि हजार स्थान 4 आ शतक दशक एकक रे 9 रहइबो ये ठीक अछि तापर ख हजार स्थान 4 थिबा बृहत्तम संख्या 4444 को उलटाई लिखिले सही संख्या हो हजार स्थान 4 थिबा बृहत्तम केवल दे हजार स्थान 4 थिबो हले उलटाई लिखिले हजार स्थान 4 बृहत्तम संख्या ये तो होबन ना केते हो 4994 को उलटाई लिखिले 4994 हो हले बृहत्तम संख्या डी हो 4044 जेतु जेटा भूल हो ये भूल हो गो 4000 रु 4999 मध्य समस्त अंक समान थिबा एकटी संख्या अछि 4000 रु 4999 मध्य केवल गोटे संख्या अछि हमर एडी 4444 टी एटा ठीक अछि ये ठीक अछि हमर संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर को मुंडल बुलाइबा 11 नंबर क देजी 4100 रु 4150 रो मध्यवर्ती संख्या केउटी 4225 अछि एटा 100 रु 150 अछि ये होबनी 4125 एडी होबो 4100 रु 150 मध्य होबो 4100 एटा देजी केते 5120 4100 रु 4150 मध्य ये तो होबनी ये 5000 हो जाउजी माने ये मध्य होबनी हले कोडी होबो हमरो होबो कोडी 4125 टी होबो ठीक उत्तर
11 नंबर परवर्ती प्रश्न ख देजी निम्न संख्या मध्य क्यों संख्या 5 रो स्थानीय मान 50 50 माने 5 10 10 स्थान रे कार 5 अच्छे 1 नंबर रे तो नुह एटा 500 ये 5 1 एडी अछि 5 10 एटा 5 10 2 1 एठी एकक स्थान रे अछि एडी शतक स्थान रे अछि हेले ठीक उत्तरटी हबो हमर 2 नंबर संभाव्य उत्तरटी हबो 10 स्थान रे अछि तापरे ग नंबर प्रश्न हमर देजे निम्न संख्या मध्यरु केउंटी को ओलटाई से संख्या हबो ओलटाइले से संख्या हबो ताको हम देखिबा 4100 4013 अछि 4013 रे ओलटाई लिखले 3104 हबो ये हबोनी 4939 अछि याको ओलटाई लिखले 9394 ये भी हबोनी 4233 3324 हबो ये भी हबोनी एडे केते 4994 अछि याको ओलटाई लिखले मते 4994 ठीक उत्तरटी हबो 4 ऑप्शन दे हबो गला हमर 11 नंबर प्रश्न तापर 12 नंबर प्रश्न देजी 4406 रे जे अंकर मूल्य सर्वनिम्न ताको मुंडला बुला एडी जो अछि संख्याटी 4406 4 रो मूल्य होची 4000 तापर 10 शतक स्थान रे थिबा 4 रो मूल्य 400 0 दशक घरे 0 10 0 6 1 जे 6 ते सबठार मूल्य कार कम 0 रकम माने दशक स्थान रे थिबा ताको हम मुंडला 0 रे हबो हमर ए जो 0 अछि ताको हम केवल मुंडला बोले 0 तापरे 13 नंबर प्रश्न 4599 रे जे अंकर मूल्य सर्वाधिक ताको मुंडला बोले जोडी 1000 स्थान रे अछि तार मूल्य सबठार सर्वाधिक माने कोडी हो 4 टी हो 14 नंबर प्रश्न आरोह क्रम रे परवर्ती संख्या लेख 14 नंबर प्रश्न अछि 4650 तापर 4660 4670 एडी 4650 रो केते आरोह होय जेडे 5 10 अछि एठे 6 10 10 आरोह होय जे एठे 6 6 10 थिला एठी तापर 4670 10 आरोह क्रम रे माने परवर्ती संख्याटी हबो हमर 4000 600 8 10 80 हबो तापर हबो 4000 600 9 10 90 हबो तापर हबो 4000 690 10 आरो हले केते 4000 700 हबो 15 नंबर प्रश्न 4000 रे के अंक बदल रे के अंक लिखिले 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या हबो 4000 रे के अंक बदल रे के अंक लिखिले 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या हबो आमे समस्त जानि जंदी 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या किए 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या होजी 1000 तेबे कोडी 1000 एडी 1000 स्थान रे 1 अछि एडी 1000 तरे 4 अछि तेबे एडी 1000 स्थान रे 4 बदल जदि हमें 1 लिखिबा तेबे संख्याटी 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या हबो तापर 15 नंबर प्रश्न 15 नंबर सला तापर 16 नंबर एडी विस्तारित रूप रे देजी ताको संख्याटी लिखबा 4000 4000 ये 500 8 10 7 1 केते हो 4000 500 8 10 7 1 केते हो 4587 16 नंबर प्रश्न गला तापर 17 नंबर प्रश्न 4800 रु 4810 मध्य एकक स्थान 5 थिबा संख्याटी किए 4800 रु 4810 4800 परवर्ती 4810 मध्य संख्या गुडी 4801 4802 803 4804 800 4805 रहले केते एकक स्थान 5 अछि माने को संख्याटी हो हमरो 4805 हो एकक स्थान रे 5 थिबा संख्या
4810 ମଧ୍ୟରେ 4805ଟି ଅଛି। ତାପରେ ଆମର 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 4900 ରୁ 4999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି? 4900 ରୁ 4999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4900 ରୁ 4999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି। ତେବେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 4900 ରୁ 4999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 4900 ରୁ 4999 ରୁ ବିয়োଗ କରିଦେବା ଯଦି 4900 ଯେତିକି ହେଲା ବିয়োଗ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ପାଇଯିବା। ଯୋଗ 1 କରିଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଯିବାନି ଯୋଗ 1 9 ରୁ 0 ଗଲେ 9 ଏଠୁ 9 ରୁ 0 ଗଲେ 9 9 ରୁ 9 ଗଲେ 0 4 99 ଯୋଗ 1 ସମାନ 100ଟା ହେଲେ କେତେ 4900 ରୁ 4999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 9 ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 100ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତାପରେ ଅଛି ଆମର 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 4900 ରୁ 4999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଛି? 4900 ରୁ 4999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ଘରେ 4 ରହିଛି। 4900 ରୁ 4999 ଟିକେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ 100ଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ତେବେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେଇ 4900 ରୁ 4999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100ଟି ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ସ୍ଥାନରେ 4 ରହିଛି। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଦେଇଛି 4000 ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ଓ ଏକକ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ 4 ଥିବ? ମାନେ 4 10 4 1 4000 ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 4044ର ଶତକ ଆଉ ଏକକ ଦଶକ ଦେଇନି। ଯଦି ଦଶକ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 4044 ହେଇଥାନ୍ତା। ଶତକ ଘର ମାନେ କେତେ ହେବ ଆମର 4000 ଶତକ ଘରେ 4 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଦଶକ ଘରେ ଦେଇନା 0 ଆଉ ଏକକ ଘରେ 4 ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 4404 ସଂଖ୍ୟାର 4000 ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଶତକ ଆଉ ଏକକ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଛି।